अस्सलाम वालेकुम। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे एक तरफ तो न्यूजीलैंड जैसे मुल्क हैं जहाँ पे कोरोना का ख़ात्मा हो गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जहाँ पे कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी और हालिया मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जो अपने इंग्लैंड दौरे से कबल कोरोना टेस्ट करवाने पे हमारे 10 प्लेयर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान में अब भी ये बहस चल रही है कि क्या कोरोना एक हकीकत है या अफसाना। इन हालात में एक तरफ तो डॉक्टर्स हैं जो कि अवाम को बार बार एहतियात का कह रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि मौशी मुश्किलात की वजह से ना तो मुकम्मल लॉकडाउन पे जा सकती है और ना ही SOP पे सख्ती से अमल दरामद करवा रही है, और तीसरी तरफ है अवाम जो कि सारी सिचुएशन बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या किया जाए। आज हम इन तीनों पार्टियों का जायज़ा लेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी का मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है। सबसे पहले हैं डॉक्टर्स, जो कि सफ़े अव्वल में इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस बीमारी के आगाज़ से ही डॉक्टर्स ने अवाम को एहतियाती तदबीर अपनाने का मशवरा दिया, मगर ईद के करीब हुकूमत के लॉकडाउन उठाने और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जिसमें कहा गया था कि हफ्ता और इतवार को दुकानें खोल दी जाएं, इस ऐलान के बाद आवाम में कोरोना का खौफ बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में कोरोना के केसेस इस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। इस मसले का दूसरा अहम फरीक है हुकूमत। अगर हमारी हुकूमत मौशी तौर पे मुस्तहकम होती तो मुकम्मल लॉकडाउन करना एक आसान फ़ैसला होता, लेकिन हम किसी अमीर मुल्क में नहीं रहते। पाकिस्तान की आमदनी के 3 बड़े ज़राए हैं: एक्सपोर्ट्स, फॉरेन रेमिटेंसेस और टैक्सेस। FBR के मुताबिक पिछले सिर्फ 3 महीनों में हुकूमत को 700 से 900 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ टैक्स शॉर्टफॉल की वजह से पेश है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से सी पोर्ट्स और ऑफिस बंद थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स के ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट या तो कैंसिल हो गए या पोस्टपोन हो गए। बहुत से पाकिस्तानी पूरी दुनिया में काम करके अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सौ की जॉब चली गई और बहुत सौ की आमदनी कम हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ॉरेन रेमिटेंस की मद में बहुत कम रकम वसूल हुई। अब इन हालात में माजी की हुकूमतें अमूमन दोस्त ममालिक से रुजू करती थीं, लेकिन इस ग्लोबल पेंडेमिक में तमाम मुल्क ही इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ताहम इस हालात में ऑयल प्राइसेस का कम होना और IMF की इमदाद मिलना थोड़े इस्तेहकाम का बाइस ज़रूर बना, लेकिन कोरोना से होने वाले अखराजात इतने ज़्यादा थे कि हुकूमत के पास लॉकडाउन खोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जहां एक तरफ तो SOP में अमल दरामद कराते हुए कुछ सनतों को खोलना बिल्कुल ठीक था, लेकिन वहीं पे रेलवेज़ और ट्रांसपोर्ट को खोल देना समझ से बाहर है, क्योंकि इन दोनों में SOPs पे अमल कराना तकरीबन नामुमकिन है। अब तीसरी तरफ है सबसे अहम फरीक, यानी कि अवाम। मिडिल क्लास और अपर क्लास से अगर पूछा जाए तो वो अक्सर मुकम्मल लॉकडाउन की हमायत में नज़र आते हैं और बहुत से SOP पे मुकम्मल अमल भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वो कोरोना के बारे में कुछ ये कहते पाए गए: कोई मुश्किल नहीं है, बहुत 6-6 फुट के फासले पर बैठें, मास्क पहने, बड़े आराम से इजलास होगा। किसी को कोरोना हो गया तो मैं जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ। जी हाँ, इसके बाद हम सब जानते हैं कि उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मध्यवस्थ तबके से अगर पूछा जाए कि कोरोना क्या है तो कुछ इस तरह के जवाब मिलते हैं: कोरोना तो है ही नहीं। नहीं है। बीमारी है, मगर वो गैर मुस्लिम के लिए, ये हमारे मुसलमानों के लिए नहीं है। नहीं, वबा तो है, पर ये क्या वबा उनके लिए कि जो नाजुक कलियां होती हैं। और बहुत से लोग इसे आलमी साजिश भी समझते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुकूमत के कहने पे डॉक्टर जहर का टीका लगा देते हैं। पहले तो इस तरह के एतराज़ात सुन के डॉक्टर चुप कर जाते थे, लेकिन अब बहुत से डॉक्टर सोशल मीडिया पे इन एतराज़ात का जवाब देते नज़र आते हैं। ऐसी ही एक डॉक्टर जिनका क्लिप बहुत वायरल हुआ, आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो ये देखें। लोगों को झूठी अफवाहें, झूठी बातें बताना बंद करें,
کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے سیریس بھی ہوتا ہے, اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا, ہم اسے کہتے ہیں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرا لیں, اس کے گھر والے کہتے ہیں جی نہیں ہم نے سنا ہے آپ لوگ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں, ہم اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں ان افواہوں سے. وہ بندہ گھر واپس لے جاتے ہیں, گھر جا کے اس کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے اس حد تک کہ اس کا سانس چلنا بالکل بند ہو جاتا ہے, وہ آخری دموں پہ آ جاتا ہے. ایسی حالت میں پھر وہ مریض کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, اور ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا, بیچ میں آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہے جب تک کہ اس کی سانس بالکل اس کو سانس بند نہیں اس کی ہو گئی, آپ گھر میں اس خوف سے بیٹھے رہے ہیں کہ اسپتال میں اس کو زہر کا ٹیکہ لگ جائے گا. پھر جب وہ ایسے پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے آتے ہیں تو کچھ پیشنٹس تو ریسیوڈ ہی ڈیڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ مرے ہوئے ہی ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ پیشنٹ اتنی سیریس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ اس وقت ہم جو مرضی علاج جو کچھ کر لیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ پیشنٹ اسپتال آ کے جب 7 ہی گھنٹے ایک میں ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھا ہم نے آپ کو کہا تھا آپ اسپتال لے کے جائیں گے تو آپ کا مریض مر جائے گا, انہوں نے زہر کا ٹیکہ لگا لیا. یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پیشنٹ کو گھر میں رکھا ہے اور جب وہ مرنے کے نزدیک ہو گیا تو ہم اسے اسپتال لے کے آئے ہیں. ایسے پیشنٹ کی موت کی ذمہ داری صرف اور صرف ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں, اس مریض کا بر وقت علاج نہیں ہونے دیا. تو کائنڈلی آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا بند کریں. ہم بہت ٹینشن میں ہیں, بہت سٹریس میں ہیں. ایک تو اپنے سامنے اپنے مریضوں کو مرتا ہوا دیکھنا ایسے ہی جیسے آپ کے گھر کا کوئی بندہ مر رہا ہو, ایک وہ ڈپریشن. پھر اپنے کولیگز کو اپنے سامنے انفیکٹ ہوتا ہوا مزریبل حالت میں دیکھنا, خود انفیکٹ ہونا, اپنی فیملی والوں کے لیے پریشان ہونا کہ کہیں آپ ان تک انفیکشن نہ لے جائیں. ہم آلریڈی بہت سٹریسفل چیزوں سے گزر رہے ہیں. آپ کائنڈلی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانا بند کریں, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں. اب ان حالات میں جب ملک میں ان پڑھ لوگوں کی بہتات ہو اور حکومت کی طرف سے کوئی واضح لائحہ عمل نہ دیا جا رہا ہو تو کنفیوژن ہونا اور اس طرح کی مس انفارمیشن کا پھیلنا ایک عام سی بات ہے. 2 ماہ قبل ملک میں کرونا وائرس کے تقریباً 15,000 کیسز تھے جو اب بڑھ کے 2 لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں. ہر روز 4,000 سے 5,000 کے قریب نئے کیسز اور 100 سے زیادہ اموات ایک بہت لمحہ فکریہ ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اب تک 4,000 سے زیادہ میڈیکل عملہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکا ہے اور 65 سے زیادہ ڈاکٹر فرائض کی انجام دہی میں شہید ہو چکے ہیں. اب ان حالات میں بھی کرونا وائرس کو سیریس نہ لینا یا یہ سوچنا کہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں, یہ سوچ جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اگر منحاص القوم ہم ابھی بھی سیریس نہ ہوئے تو ہمارا حال بھی امریکہ, یورپ, ایران یا ایسے دیگر ممالک جیسا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ وائرس قوم, مذہب, رنگ, امیری, غریبی کسی میں فرق نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اس وائرس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.